ጉድ 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 ጉድ። ሀይሜ አንቺ ጀና ሴት ነሽ። አንቺ ብርቱ ሴት ነሽ። የጠላት አትበግርም። እንዴት እንደዚህ ታፈራለሽ ሀይሚዬ? እንደዚህ ስታወራ ኮሳ እንደዚህ ስትለቅሲ እንደዚህ ስትሆን ስታይ እሷ ደስተኛ ነው የምትሆነው። ወላሂ የምሬ ነው። እሷ እንደዚህ አንቺ ስቅስቅ ብለሽ ስትለቅሲ እሷ ደግሞ ቁጭ ብላ አንቺን አይታ እየሳቀች ነው። እሷ እኮ እናንተ መለያየት ቆርጦ የተነሳች አለች ነው። እናንተ ጠላቶች ደግሞ ብዙ ናቸው። እሷ እያገዙት ነው። ይሄ እኮ አታውቁም እናንተ። በፊት ዲኤን እናደርግ ብዙ ልጆች ወዳጆች የሚፈልጉ አለ። እኔ ደግሞ አልተውም ብላ ስትፎክር ነበር። አልሰማችሁም እንዴ? እሷ እኮ ውጁ የሚሉት እናንተ ጠላቶች ብዙ ነው። ስለዚህ አንቺ ደግሞ ሀይሚዬ እንዴት እውነቴ ነው የሚለሽ፣ እውነቴ ነው። እኔ እኮ ቦታ ትስጭም እንደ ድሮ አይደለም ሀይሜ። በቃ አሁን ጠንካራ ነች ብዬ ያሰብኩ ነው። እንዴት ሀይሚዬ እንዴት እኮ እንደዚህ አይደለም እኮ ሀይሜ። እውነቴ ነው የሚልሽ። ምንም ቢሆን ምንም ሀይሚዬ 2 አመት ቀልድ አይደለም። 2 አመት ጨርሳችሁ 3ኛ የገባችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ቀልድ አይደለም ሀይሚዬ። ዋጋ የከፈልሽን አሳልፈሽ አትስጭ። ምንም ቢሆን ምንም እሷ የምትፈለገውን መንገድ አታሳይ ሀይሚዬ። እውነቴ ነው የሚልሽ። እንዴት አንቺ እኮ ጀና ነሽ። አንቺ እኮ ብርቱ። እኔ እንጃ ወላሂ። እንዴት ሀይሚዬ እንዴት ቢጠፋ ትላለሽ? እንዴት እኮ ብሩኬ እኔ ምንም ቢሆን ምንም ልጁ ከኔ ከሆነ እኔ እሷን አልፈልግም፣ ልጅቱን አንከባከባለሁ እንጂ እሷን አልፈልግም ያለሽ ስንት ጊዜ ነው? ጓደኞቹ ናቲ እንግዲህ ሚስቱ ጋር ቁጭ ብሎ ጠርቶሽ የመካከሩሽ ነው። አንቺ ጀና ሆነ፣ አንቺ ብርቱ ሴት ነሽ። አንቺ በቃ አሳልፈሽ የጠላት አትስጪ። እናንተ አንድነት አይፈልጉም ብዙ ሰዎች አሉ ብሎ ናቲ ሲማከር፣ ብዙ ሰው ሲማከር እሺ ብለሽ ሀይሚዬ ዛሬ እንደዚህ ወጥሽ በካሜራ እንደዚህ ስትለቀስ እሷ ስታይ እንጃ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። እቺ እባብ ቁጭ ብላ አታስቀምጥም። እውነቴ ነው የሚላችሁ። የምሬ ነው። አሁን እንዳያችሁ ነው። ሰው ላከችኝ ያስጠራችና ለሰው ላከች ነው ያለች ነው ሀይሜ። እንዳያችሁ ነው። ሀይሜ ደግሞ ሲጠሩ ቦታ አትሂጂ፣ ማንነትን ሰው አታቂም። አሁን እኮ ጠላት ሩቅ አይደለም እኮ አብሮሽ የበላሽ ኖሮ ጠላትሽ እንጂ ከሩቅ ሆኖ አይደለም። ጠላት ነው ብለሽ ራስሽን ትጠብቃለህ። ጠላት ሆኖ የሚመጣ ሰው ጠላቴ ነው ብለሽ ጠላትሽ አሁን አንቺ ጋር ስስቁ አንቺ ጋር ሲሆሉ ነው ጠላትሽ። ይሄን ደግሞ እውቂ ሀይሚዬ። ሲጠሩ ቦታ ሁሉም አትሂጂ። ከሄደሽ ብሩኬን ነግረና ብሩኬ ጋር አብራችሁ ሂዱ። ሀይሜ እኔ እንጃ። ራሳችሁን ጠብቁ። ለማንኛውም ራሳችሁን ጠብቁ። እንደዚህ ብለሽ ደግሞ አትልቅስ፣ ቦታ አትስጭ፣ ምንም አታመጣም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ልብ ያሉት እናንተ ጠላቶች አሉ። እነሱ ነው ልብ የሰጣችሁት። እንደዚህ የፈኮረች ብር ምንድን ነው? ብር ምንድን ነው? በብር ነው ብሩክ የምታገኝ ታዲያ? በግድ ነው ወይ? ሀይሜ ይሄ ተሳስተሻል። ይሄ ተሳስተሻል። እውነቴ ነው የሚልሽ። ወደ ሚዲያ ያመጣሽ አትልቅስ ሀይሚዬ። እውነቴ ነው የሚልሽ። እንደዚህ ካሜራ ይዘሽ እንደዚህ ስቅ ብለሽ ስትለቅሲ እሷ ደስተኛ ትሆናለች። ለምንድን ነው እሷን የምታስደስት? ጠላትሽ ለምንድን ነው የምታስደስት? ብዙ ጠላት አላችሁ ታውቃለሽ። አንቺ አብሮ ሆይ ያሉ አሁን አንቺ እኮ ፍቅርን ከተቀበልሽ በኋላ ብዙ ወዳጆችና ጠላቶቹን ተለይታችኋል አሁን ማለት ነው። ፍቅራችሁ ከገለጻችሁ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ደግሞ ጠላትሽ እንዳደስት ወደ ሚዲያ መጥሽ እንዳትለቅስ። ጀና ሆን ምንም አይመጣም። ምንም ብታስፈራራም ምንም ብታደርግም ብሩኬን አታገኝም። ምንም ቢሆን በግድ አይደለም እኮ ፍቅር፣ በግድ አይደለም። ይሄ ጋር ደግሞ እንዴት ሆኖ ነው ብሩኬ የሚሆን? ይሄ እንደዚህ አውዙ ቢላ ማፈራ ናት እኮ እሷ። እንዴት ብሩኬ እሷ ጋር የሚሆን ደግሞ እንደዚህ ነው እኮ። ወንድ ልጅ እኮ ሴት አከባሪ ናት።
ሴት ኒንጃ እኔ እንደዚህም ሴት አይፈልግ ወንድ ልጅ አይፈልግም። እንደዚህ የሚፈልገው እንደሱ ዱርዬ እንደሱ በቃ እኔ እንጃ። እሷ እኮ እኔ እውነቴን ነው የሚላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉን ያከም ጅርተን ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? ጅርቱ ነጋ ቀብዱ አኩማ አርጊተን ጋ ሃይሜቲን ሃዩኒ ነመት ኤርጊቴ ነማን ዶርሲስቴ ጅርቲ ሃይሜን ኢሰ ዱራን humna jabaatee jirtu har'a immoo sodaa guddinaan humna laaftee ka'ee baduu laataa jedhee haniin godhu dhabee burukkeetiin akkan godhu dhabee jettee bo'aa jirti jechuudha. Asii tikistiitti ergitee as faraarraa jirti, namatti ergitee na dorsaa jirti, namatti ergitee jettee jirti. Kana biraanis immoo bakka meeqatti ishee argee Futsumee fi Beekiitiin kan ishee jechaa jirtu argeen ture. Beekii Futsumeetiin likki sin gashaa sin lamaaniin ishee jettee jirti. Maalunni libbii kennee akka kana jedhanii yoo gaafatanii likkii keessa sin gashaa jettee jirti. Haayimeettis burukeettis tikistii hin ergiini jennaan hanna dhaabachiisuun ilaala, burukeerraa abbaa duubatti na deebisuun ilaala. Eenyumaafiyyuu bakka hin kennu, eenyumtuu na dhaabuu hin danda'u jettee jirti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif jennaan warri qaataa deebanii harka cabacabanii ishee wajjiniin sirbaa turanii sobanii nama burukee jaallatu fakkaatanii ishee jaallatu fakkaatanii har'a gaafa isaan jaalala walii ibsanii miidiyaarraa xirriqanii badanii gadda guddaa isaaniitti dhaga'ame jechuudha. Akkam jaalalarraa taqabbaltee jedhanii jechuudha. Ammoo duuba jala deemanii immoo hayyuutiin hin gadhiisinii jabaadhu si faana jirraa kan jechaa jiru isaaniitu libbi laateefii jiraa jechuudha. Dhugaa rabbii tasaasattanii jirtu. Har rabbi walitti fide eenyu addaan baasuu hin danda'u. Yoo maaliyyuu ta'e otoo addaan bahute ijoolleen kun lamaan qaata addaan bahanii jechuudha. Waan isaan irratti hin godhamne hin jiru. Waan isaan irratti hin hojjetamne hin jiru. Wallaahi laazim namallee itti bitanii akka isaan addaan bahaniif boodichuma namumti itti bitame sun deebisee akkasii sinitti bitamee dhufe annan dadhabe jedhee isaan itti himee jechuudha. Kanaan dura yoo dhageessanii jirtu ta'e kana gaafii kanallee miidiyaa irratti iyyaatee dubbatee jira burukeen jechuudha. Kanaafuyyuu birriitiin jettanii dadhabdanii, homaatiinis jettanii dadhabdanii wanti sin gadi fiddan hin qabdanii jechuudha. Hayyuu yoo ta'es immoo jaalalli giddiitiin hin jiru, jaalalli giddiin jiru. Burukee ta'es burukee mucaan burukee taate san burukee ta'uu baattees jechuudha. Kanaafuu wuxxeetiin waliyyuu hin baramne mataa miila koo jette addanaati dhaabiif taa'ii dhorkaa jirti Haayimeetii jechuudha. Akkuma argitan as faraarraa bira geesseeyyuu darbiteeyyuu jechuudha, namatti bittee jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo qabu, of eeggannoo godhi Haayimee. Wadeemtu bakka namni si waametti hundatti hin dhiyaatiin nama malee jechuudha. Yoo barbaadde burukee wajjiniin dhaqi bakka si waaman sana eenyuun hin amaniin har'a. Xalaanni xalaata jettee gara sitti eedda. Xalaanni kee tokkoffaan isa si wajjiniin nyaatee isa si wajjiniin dhugee isa wajjiniin kolfu saayitii kanatti sii galee. Xalaanni saayitii kana gara fagooti isiniin dhufu. Fagooti naa dhufa jettanii yaadina. Isuma sin faana oolee isuma sin faana nyaatutu xalaata saayitii kanatti dhugaa rabbii sinitti hima. Kanaafuu Haayimee bakka deemtutti shillaa jettee of gadhiistee hin deemin. Kana biraan immoo miidiyaatti baatee wanti si boosisu hin jiru. Naatiin kanaan dura gizee meeqa sinfaan irra deemee buttaa jira sababa keetiin gaafa taa'ee qobaatti waamanii si gorsanii akkati bakka hin kennine, akkati humna laafne, akkati immoo hin sodaanne. Jaalala aarsaa kaffaltee as geessiste kanarra akka duubatti hin deebine namni koo gammadee siin jiraatu walitti bu'aadha manaa koo wajjiniin nan deebiyaa. Jedhee waan baay'ee si ibsee eshi jettee waadaa galtee Haayimee. Waadaa galtee sana immoo akkamiin dhiiste har'a tikistiitiin wayin immoo nama sitti ergitee as faraarratennaan baduu barbaada jetta Haayimee. Kana miti wajjiniin dhaabbattee taaggalteeti seeti ati koo dhiiraa bare dhugaa rabbii akkamiin duubatti si deebiste akkamiin yaada keessi qayyarte Haayimee. Akkamiin ati koo isheenu kanaafidha bari akka laphee kee beettee sitti taphatti wallaahi Haayimee ati qurxuqqooti kutadhuuti dhaabadhu. Otoo burukeen sin barbaadu ta'e homaa miti. Burukeen maaliyyoo dhufe maaliyyaan sirraatiin layya'amu sin mararuu gizee akkasii wajjiniin safasafamee si wajjiniin cinnaqame kana dhugaa rabbii. Ati tikistiif maal si gooti? Tikistii istee meeqaa barreessitu? Ofirraa bilookkii godhi. Abbaa meeqa sittaa ergitu? Abbaa meeqa sittaa ergitu? Yoo ergitee isheen ekkoo nam tokko lubbuun bahee isheen teessee nyaatti yoo ta'e
sa'aatii sanatti argama. Ufii hiyyoota namaa balleessite, ufii ishees jireenya ishee balleessite, ufii illee jireenya namaa balleessuuf barbaaddi boo. Rabbi wallaahi kan akkasiin kana wajjiniin otuma fuudhee yukkoo dubartii dhiirri dubartii haadha isaa kabaju, dubartii isa kabaju, dubartii ufii illee kabaja qabdu barbaada dhiirri. Dubartii akka kana maatti godhatu, dubartii akka kana maal gooti burkeef kun? Sheexaanni aduwiin maal gooti kun? Hansafuun beenne. Hanni maatii ishee kun maatiin irraa dhumeeraayi. A'uuzu billaahi mini sheexaan urraji. Safuu godhu dubartiin akka feeteeyyu safuu. Nuti koo wallaahi maatiin nu guddisne bara. Ollaan nu guddise. Wallaahi laazim nuti maatii bichaa mitan nu guddise. Ollaan nu guddise. Qonxoxamnee reebamnee halagaan nu guddise nuti orma sagarasii. Akkamiin namni maatiin irraa alate abbaarraa kun qe'een qabdu moo maatiin qabdu moo haadhaan qabdu moo abbaan qabdu moo obbolaan qabdu gizee akka kana a'uuzu billaahi min sheexaan of rakasiiste eenyummaa ishee gadi buuste dubartummaa ishee gadi buuste gizee akka kana taatu gizee humnaatiin nafaana taata giddiitiin nafaana taata sin gadhiisu maal jechuudha siqiq nama jedha gizee nam tokko sin barbaadu asfalligim inni uneteen omilaachuu inni alfalligishim siin qirraa ilishim እንደ አዘገነሽም ወንድ ልጅ እኮ አያስፈልግም እኔ አንቺን አልፈልግም ሲልሽ እንዴት ደፋሪው ልብ እንደዚህ ደፈርሽና በግዲ እኔ ጋር ሆኒ ምቲ አሁን ገና ነው ውጤቱ ወይ ነገ ነው ምንድነው የሚሰፈሰፍሽ እንደዚህ ሀፍት ሲመጣ ሁሉም ሲፈጣ ነው እንዴ በፊት ለምንድን ነው ጥለሽ ሄደሹ የጠለሽ ሄደሹ አሁን ውድ ሆኖ አገኘ ማለት ነው እውነት አሳፋሪ ነሽ አንቺ አሳፋሪ እውነቴ ነው የምላችሁ እንግዲህ ምንም ቢሆን ምንም ሃይሜ ጋርቢ ባይተኮ ቦይቸኬ አኒ ሚዲያ ረት ባቴ ቦሱን በርባዱ ጠላት ባይስ ያገፈታ ጅር ጠላት ባይስ ሲገመዳ ጅር ጊዜ ከከና ስቅስቅስቅቴ ቦሱ ከነ ነማ ባይት ስትገመዳም ሃይሜ ጋርቢ ሂምቦይ ጉያን ኩን እንደርቢቲኮ ጋርቢ ስትዱከኖት ጉያን ተኮ ዲፈታቲ በሪ ወላሂ ሂምቦይ ሆማሚቲ ነምኒ ኮ ገመቹቲን ጃላለ ገመቹቲን ቡልቲ ጎዳቴ ገመቹቲን ደስታቲን ቢቲ ፈተና ኬሰ ባዬ ፈተና ሜቃ ኬሰ ባዬቲ ማለ ኦቶን ፈተነሚን ገረ ቡልቲቲን ኡፉናም ፈተና ፈሰነ ኬሰሞ ደርቤ ኦብሰ ቀባቴ ጎበዚ ተይቲ አመደ አከስመት ሚቲ ፈተናን አንድ ትዳሪን ቲ ኡፋኒ ሃይሚዬ ቀልዲቲ ሚቲ ከናፉ ፈተና ከነ ኬሰ ጉያ ተኮ ኢፈት ደበርታውን ተተፍ harkallaate burukeetiin illee wallahi ani baay'ee tokko gaddee dhugaa rabbi baduuf jedhee akkan godhu dhabee jette bakka namni na argine aquuf jedhee akkan godhu dhabee burukee yoo isheen jettu dhugaa rabbi baay'ee tokko natti dhaga'ame ani bakka dhiisteetti gorsa namaa dhageessee fudhattee jabaattee jirte amma gobozii taateetti jechaa jira garuu immoo namatti ergitee nu ajjeesti anaanis waa gooti isas waa gooti jedheen sodaadha jettee akka kanaaf safassafamtee boossi dhugaa rabbi akkuma argitan kana baay'ee nama gaddisiisa hayyuun namatti ergitee namaatiin doorsisaa jirti jechuudha yoo burukeerraan baraa sin ajjeesa jettee jechuudha dhugaa rabbi baay'ee tokko ulfaata saayitii kana saayitii badeeru namni birriitiin amanummaa qabu birriitii waan hundaa hojjetan ta'ee fi han isheen jechuudha haime birrii yoo ta'e birrii wayyoo birriin hin godha garuu hin godhu jechuu miti birriin waan baay'ee godha birrii amma kaleessa saasin dhiistanii baatanii wayin ishee wajjiniin hin baane ishee simbiraan haftee birriitiin hin gooti yoo barbaadde isheen birriitiin hin gooti de'een sana siin gubuuf jettee haime siin bobeessuuf jettee de'een sana birriitiin immoo qayyaruu dandeessi garuu immoo achirratti ati immoo gobozii taatee cimtuu taatee essee jettee bira darbuu qabda yoo dhugumaan jaalala burukee qabaatte ta'e burukee sirraa illee yaamu jedhee si faana iyyaa jira ati immoo boodarraa asaabii kennarraa qayyartaa jetta akkamiin haime maaliif qayyara akkas jettee miidiyaa irratti baatee haasa'uun qabdu malee nama baay'ee gammada akkas go'i jechaa jirtaate aqacaacaa agarsiisaa jirta karaa agarsiisaa jirta haime waan hundaayyuu dhugaa rabbi akkasiin barbaachisu haime waan kana keessaa malee akaana miidiyaatti baatee isheen akkas nu goote yoo isheen akkasiin jette yoo isheen onarraa si kutti isheen osirraa na layyaati kana naasayin haimeeti miidiyaa irratti kana miti jalaatiidha nama biratti obbolaansaa jiru haatisaa jiru haadha isaa biratti haimee kanaan amansiisuu qabdu ati sirraan layyamu jedha haimeen burukeen dhugaa rabbi sirraatii hin layyamu ibbatti hin beekama atumti bichaan obsa godhadhu safaanarra waan hundaayyuu danda'ii bira darbii fi malee baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbi akkuma argitan egaa na dhiisa booda asaabii kona qayyaraa narraa qayyaraa na doorsisaa jirti isheen jette sodaatiin bo'aa jirti baay'ee tokko ulfaata ilmi namaa gaa
ufiillee badee namallee balleessuuf rafee namaa hin buluu jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi waan ulfaataadha.